nepalnews.com. News from Nepal as it happens. प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित नेपालको राष्ट्रिय हित विषयक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू एक हुनुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउनु भएको हो। While it is extremely desirable to build consensus among political parties in the country on domestic politics, it is all the more essential on the part of political forces to build consensus in terms of our most vital national interest. It is in this context that all of us have to accord highest priority to safeguarding sovereignty, national unity and territorial integrity. उहाँले समयमा संविधान निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। In our ties and interactions with our two neighbors, and in that case with any other country, we don't have any desire to play any card or use the relationship with one against the other. Our supreme national interest lies in building bridges of friendship and cooperation and interlink our economic, technical, trade and investment relations with our two great neighbors that have emerged as the economic powerhouses in recent years. We wish to take advantage of the tremendous scale of economic and technical development in these countries, promote greater connectivity with them, and enhance our endeavors for rapid socio-economic transformation. आर्थिक समुन्नति बिना देश विकास नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले नेपालको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादीलाई एक्ल्याएर संविधान निर्माण गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। माओवादी सेनाको समायोजन र संविधान निर्माण नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको उहाँको भनाइ थियो। यसैगरी सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडीजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले नयाँ संविधान निर्माण नै अहिलेको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। With dignity and decency, he continues to reaffirm the merits of reconciliation over confrontation, as he feels like we Nepalese that the real need of the hour is to shun all differences and draft a new democratic, inclusive constitution by the stipulated time frame. कार्यक्रममा दक्षिण एसियामा नेपालको स्थानका बारेमा छलफल गरिनेछ भने नेपालको राष्ट्रिय हितका सवालमा विभिन्न कार्यपत्रहरू समेत प्रस्तुत गरिनेछन्। नेपालको राष्ट्रिय हित विषय कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.